हेलो एवरीवन आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुचे आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज मु आपण मानक पई पेडागोजी रो मैराथन क्लास ने की आसीची तो सेति पई आपण माने क्लास को कंप्लीटली देखंतु। जदि प्रथम करी चैनल रे आछती ताहाले चैनल को सब्सक्राइब रखंतु जा फल रखी आपण माने डेली क्लास देखिबा को पाई परिबे। तो चलंतु डेरी न करी आरंभ करिबा क्लास। तो देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि केउटी शिशुर जन्मगत आवेग अटे। तो चारिटी ऑप्शन देछि तो चारिटी ऑप्शन मध्यरु कोडा गुटे शिशुर जन्मगत आवेग कोडा। ऑप्शन ए रे देखंतु ईर्षा देछि, बी रे देखंतु भय, सी रे देछि विरक्ति, डी देछि आनंद। तो मानक मध्यरु कोडा गुटे शिशुर जन्मगत आवेग कोडा। कोडा राइट आंसर होछि आपणकर ऑप्शन नंबर बी भय। मन रखिबे तो भय भय होछि गुटे शिशुर जन्मगत आवेग अटे। तो भय केतेबेले शिशुटी करिथाए मन रखिबे शिशुटी केतेबेले भय करथाए ना जेतेबेले कि विभिन्न वस्तु घटना परिस्थिति देखि सुनी सेतेबेले शिशुटी भय करथाए मन रखिबे। तो सेति पई भय होछि शिशुर गुटे जन्मगत आवेग मन रखिबे। तो ऑप्शन नंबर बी होछि आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही निम्नोक्त मध्यरु केउटी केवल शैक्षिक दृश्य उपकरण अटे। तो मानक मध्यरु कोडा गुटे दृश्य उपकरण कोडा टेलीविजन ना चलचित्र ना नमूना ना टेप रेकर्ड। कोडा राइट आंसर होछि आपणकर ऑप्शन नंबर सी होछि आपणकर राइट आंसर नमूना। तो एडा होछि आपणकर गुटे दृश्य उपकरण मन रखिबे। तो टेलीविजन एंड चलचित्र ए दुइटे कोन ना दृश्य श्राव्य उपकरण देखि परिबा शुणी मध्य पारिबा ताको हम कहिबा दृश्य श्राव्य उपकरण कहिबा। आउ टेप रेकर्ड एटा होछि केवल श्राव्य उपकरण मन रखिबे केवल शुणी पारिबा। तो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि केउटी शिक्षार्थीर बौद्धिक गुणावलीर सूचक नुहे। कोडा गुटे शिक्षार्थीर बौद्धिक गुणावलीर सूचक कोडा नुहे स्मरण ना विस्मरण ना चिंतन ना पुनर्बलन। कोडा राइट आंसर होछि आपणकर ऑप्शन नंबर डी पुनर्बलन। एटा किंतु बौद्धिक गुणावलीर सूचक नुहे मन रखिबे ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि शिशु केउ माध्यम रे प्रथम शिक्षा लाभ करिताय। शिशुटी केउ माध्यम रे प्रथमे शिक्षा लाभ करिताय पर्यवेक्षण माध्यम रे ना अनुकरण माध्यम रे ना अनुभूति माध्यम रे ना परीक्षण माध्यम रे। कोडा राइट आंसर मन रखिबे प्रथमे शिशु केउ माध्यम रे शिक्षा लाभ करिताय ना अनुकरण माध्यम रे शिक्षा लाभ करिताय। तो अनुकरण अर्थ कौन मन रखिबे अनुकरण अर्थ होछि अन्य जनकर अभ्यास कार्यकलाप नकल करी निजे अन्य को प्रदर्शन करिबा ताको हम कहिबा अनुकरण बोली कहिबा मन रखिबे। तो अनुकरण माध्यम रे शिशुटी प्रथमे शिक्षा लाभ करिताय। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि मनोवृत्ति हेउछि एक निर्दिष्ट कार्य पई प्रस्तुति अवस्था या केउ मनोविज्ञानिक मत। मनोवृत्ति हेउछि एक निर्दिष्ट कार्य पई प्रस्तुति अवस्था। तो एटा गोटे केउ मनोविज्ञानिक मत वारेन ना अल्पोर्ट ना लिंडबर्ग ना बाल्दिन मन रखिबे। एटा होछि आपणकर वारेन को मत मन रखिबे। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि निम्नलिखित मध्यरु केउटी अप्रीतिकर आवेग। तो मानक मध्यरु कोडा गोटे अप्रीतिकर आवेग कोडा भय ना अनुराग ना ईर्षा ना क्रोध। कोडा राइट आंसर होछि आपणकर ऑप्शन नंबर बी होछि आपणकर राइट आंसर अनुराग मन रखिबे। तो अनुराग होछि गुटे अप्रीतिकर आवेग। तो अनुराग हे गला आनंद हे गला स्नेह ममता प्रेम ए सब होछि अप्रीतिकर आवेग मन रखिबे। आउ भय ईर्षा क्रोध विरक्ति ए सब होछि कोन ना प्रीतिकर आवेग अटे मन रखिबे। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी पर्यवेक्षण प्रणालीर सोपान नुहे। तो चारिटी ऑप्शन देछि। तो चारिटी ऑप्शन मध्यरु कोडा गुटे पर्यवेक्षण प्रणालीर सोपान कोडा रहे तथ्य विश्लेषण ना प्रासंगिक तथ्य संग्रह ना फलाफलर प्रयोग ना सिद्धांत निरूपण। कोडा गुटे पर्यवेक्षण प्रणालीर सोपान कोडा नुहे मन रखिबे फलाफलर प्रयोग एटा किंतु पर्यवेक्षण प्रणालीर सोपान नुहे मन रखिबे। तो ऑप्शन नंबर सी होछि आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी विकासर मूलनीति विधि ठारू अलगा। तो मानक मध्यरु कोडा गुटे विकासर मूलनीति कोडा नुहे। ऑप्शन ए रे देखंतु निर्दिष्ट दिगरे गति
ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃତ୍ତିଗତ ନିପୁଣତା ହଠାତ୍ ହାସଲ। ସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏଠି ଦେଇଛି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବୃତ୍ତିଗତ ନିପୁଣତା ହଠାତ୍ ହାସଲ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବିକାଶର ମୂଳନୀତି ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା, ମନେ ରଖିବେ। ତ ବିକାଶ କ'ଣ ନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଗତି କରିଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ବିକାଶ ଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ବିକାଶ ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଏ ତିନୋଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିକାଶର ମୂଳନୀତି, କିନ୍ତୁ ବୃତ୍ତିଗତ ନିପୁଣତା ହଠାତ୍ ହାସଲ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ନୀତିଟି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ମତବାଦ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? କେଉଁ ନୀତିଟି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ମତବାଦ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନୀତି, ନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୀତି, ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନୀତି, ନା ଫଳାଫଳ ନୀତି? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ ଫଳାଫଳ ନୀତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ମତବାଦ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ, କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ସି ଦେଖନ୍ତୁ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ସୋପାନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ନିୟମ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସୋପାନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସର୍ବଦା ସମାନ ହେବ। ସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଡିରେ ଦେଇଛି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ନାହିଁ। ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସମାପନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ନିୟମ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଥିରେ ଦେଇଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସମାପନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ନିୟମ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସ୍ଥିତି ଆକଳନ କରାଯାଏ? କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସ୍ଥିତି ଆକଳନ କରାଯାଏ? ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ନା ସାମଗ୍ରିକ, ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ, ନା ନୈଦାନିକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି, ସାମଗ୍ରିକ। ମନେ ରଖିବେ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସ୍ଥିତି ଆକଳନ କରାଯାଇଥାଏ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜଣେ ଲୋକର ପ୍ରକୃତ ବୟସ 50 ହେଲେ ତାର ବୁଦ୍ଧାଙ୍କ କେତେ? 40, ନା 36, ନା 54, ନା 72? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 36 ହେବ ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ହରଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାଟି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ? ହରଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଟି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ? କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ 50,000 ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କେତୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ ରହିଛି? ଶିକ୍ଷଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କେତୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ ରହିଛି? 2ଟି, ନା 3ଟି, ନା 4ଟି, ନା 5ଟି? କେତୋଟି ଦିଗ ରହିଛି? ମନେ ରଖିବେ 4ଟି। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଶିକ୍ଷଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ ରହିଛି ମନେ ରଖିବେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଶିକ୍ଷଣ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କିତ କେତୋଟି ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶିକ୍ଷଣ ପରିଚାଳନା ତ କେତୋଟି ସମସ୍ୟା ରହିଛି? 6ଟି, ନା 5ଟି, ନା 4ଟି, ନା 3ଟି? କେତୋଟି ରହିଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, 3ଟି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ କେତୋଟି କଥିତ ଭାଷା ରହିଛି? ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ କେତୋଟି କଥିତ ଭାଷା ରହିଛି? କେତୋଟି? ମନେ ରଖିବେ
राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर बी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो 62 प्रकार कथित भाषा रही मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही ओडिशार शिक्षा को विकसित करने केतोटी भाषा को नहीं बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम आरंभ होइछि 30 ना 22 ना 10 ना 23 मन रखिए 10। तो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा शिक्षा अधिकार अधिनियमर केउं धारा अनुଯାयी शिक्षक माने शिशु को शारीरिक व मानसिक निर्यातना दे पारिबे नहीं केउं धारा अनुଯାयी शिक्षक माने शिशु को शारीरिक व मानसिक निर्यातना दे पारिबे नहीं धारा 15 ना धारा 17(1) ना धारा 24 ना धारा 27 केते धारा रे मन रखिए एटा हूँ आपंकर 17(1) धारा अनुଯାयी शिक्षक माने शिशु को शारीरिक व मानसिक निर्यातना दे पारिबे नहीं मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा मौलिक ज्ञान संगठनवादर प्रमुख प्रवक्ता किए मौलिक संगठनवादर प्रमुख प्रवक्ता किए जीन पियाजे ना थर्नडाइक ना भन ग्लासरफेल्ड ना भाइगोटिक्स राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर सी हूँ आपंकर राइट आंसर मौलिक ज्ञान संगठनवादर प्रमुख प्रवक्ता होउचती भन ग्लासरफेल्ड आउ सामाजिक संगठनवादर प्रवक्ता होउचती भाइगोटिक्स मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही शिक्षार्थी मानक शिक्षण थिबा दुर्बलता को चिन्हट करिबारे केउं परीक्षण सहायक होता है शिक्षार्थी मानक शिक्षण रे थिबा दुर्बलता को चिन्हट करिबा पई केउं परीक्षणर आवश्यक रही समाजसूचक परीक्षा ना गठनमूलक परीक्षा ना निदानात्मक परीक्षा ना प्रयोगात्मक परीक्षा यहाँ हूँ आपंकर गठनमूलक परीक्षा द्वारा ही करा जाए मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही निम्नोक्त मध्यरु केउं बहु विकल्प प्रश्न प्रस्तुतिर नियम नुहे कौटा गोटे बहु विकल्प प्रश्न प्रस्तुतिर नियम कौटा नुहे ऑप्शन ए देखु 4 किंबा 5टी उत्तर दि जाए बी देखु प्रश्न गुड़िक संख्यार दि जाए सी दी ठीक व भूल समान संख्यार थाए डी दी उत्तर गुड़िक एक निर्दिष्ट क्रम न थाए राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर सी ठीक व भूल समान संख्यार थाए यहाँ किंतु बहु विकल्प प्रश्न प्रस्तुतिर एक नियम नुहे मन रखिए। तो बहु विकल्प प्रश्न प्रस्तुतिर नियम गोटे गोटे हूँ 4 किंबा 5टी उत्तर दि जाए प्रश्न गुड़िक संख्यार दि जाए उत्तर गुड़िक एक निर्दिष्ट क्रम न थाए मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा शिक्षण उद्देश्य गुड़िक हासिल होइछि कि नहीं जो प्रक्रिया द्वारा जना पड़े ताको कौन कहुए शिक्षण उद्देश्य गुड़िक हासिल होइछि कि नहीं जो प्रक्रिया द्वारा जना पड़े ताको कौन कहुए परिमापक ना मूल्यांकन ना मूल्यांकन ना आकलन कौन कहुए ताको हम कहबा मूल्यांकन कहबा। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा केउंटी बाह्य अभिप्राणर एक उदाहरण अटे तो 4टी ऑप्शन देइछि तो 4टी ऑप्शन मध्य कौटा गोटे बाह्य अभिप्राणर एक एग्जांपल कौटा ऑप्शन ए देखु क्षुधा बी दी तृषा सी देछि शरीर उत्ताप डी दी पुरस्कार मन रखिए राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर डी पुरस्कार। तो यहाँ हूँ गोटे बाह्य अभिप्राणर गोटे एग्जांपल। तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा केउंटी दृष्टिदोषयुक्त शिक्षार्थीर लक्षण नुहे कौटा गोटे दृष्टिदोषयुक्त शिक्षार्थीर लक्षण कौटा नुहे ऑप्शन ए दी अधिकांश समय आखि मेल बी दी देखु आखि लाल देखा जाए सी दी पुस्तक निकटरू धरी पढ़े डी दी मौखिक आदेश बुझाते ना कौटा गोटे दृष्टिदोषयुक्त शिक्षार्थीर लक्षण कौटा नुहे कौटा राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर डी मौखिक आदेश बुझाते ना ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पिलांको बुद्धियांक केते श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पिलांको बुद्धियांक केते 140 रु अधिक ना 120 रु 140 ना 110 रु 120 ना 90 रु 110 राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर बी 120 रु 140 ताको हम कहबा श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पिला बोली कहबा। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा केउंटी प्रतिभाशाली शिक्षार्थी मानकर एक स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था कौटा नुहे केउंटी प्रतिभाशाली शिक्षार्थी मानकर एक स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था कौटा नुहे ऑप्शन ए देखु शीघ्र विद्यालय प्रवेश बी देखु अधिक समय शिक्षण कार्य नियोजन सी दी श्रेणी विहीन शिक्षा व्यवस्था डी दी स्वतंत्र विद्यालय शिक्षा
राइट आंसर कौड़ा हम ना राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर बी हूँ आपंकर राइट आंसर अधिक समय शिक्षण कार्य नियोजन यहाँ किंतु प्रतिभाशाली शिक्षार्थी मानकर एक स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था नुहे तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिए शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षार सफल रूपायन केउं दिगକୁ शिक्षक जानिबा आवश्यक नुहे शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षार सफल रूपायन केउं दिगକୁ शिक्षक जानिबा आवश्यक नुहे ऑप्शन ए देखु स्वास्थ्य और शारीरिक वृद्धि ना बौद्धिक सामर्थ्य ना शिक्षार्थी अन्य संपर्क ना दक्षता शैली राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थी अन्य संपर्क एटा किंतु नुहे ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा महात्मा गांधी केउं पाठ्यक्रम उपरे गुरुत्व देथिले महात्मा गांधी केउं पाठ्यक्रम उपरे गुरुत्व देथिले धंदा केन्द्रिक ना शिशु केन्द्रिक ना विषय भित्तिक ना अनुबंध राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर ए धंदा केन्द्रिक मन रखिए महात्मा गांधी धंदा केन्द्रिक पाठ्यक्रम उपरे ही गुरुत्व देथिले तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा धंदा केन्द्रिक पाठ्यक्रम रे केउं पद्धति रे शिक्षण प्रक्रिया समाहित हेबार व्यवस्था करा जायछि धंदा केन्द्रिक पाठ्यक्रम रे केउं पद्धति रे शिक्षण प्रक्रिया समाहित हेबार व्यवस्था करा जायछि प्रकल्प ना अनुबंध ना शिक्षादान ना शिक्षण कार्य राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर बी अनुबंध मन रखिए अनुबंध पद्धति रे शिक्षण प्रक्रिया समाहित हेबार व्यवस्था करा जायछि ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही शारीरिक परिवर्तन को कौन कहुए शारीरिक परिवर्तन को कौन कहुए अभिवृद्धि ना विकास ना शारीरिक कार्य ना विकसित अवस्था कौन कहुए ताको हम कहबा अभिवृद्धि बोली कहबा शारीरिक परिवर्तन हम कहबा अभिवृद्धि तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा केउंटी मानव स्वास्थ्य संपर्कित नुहे कौटा गोटे मानव स्वास्थ्यर गोटे संपर्क कौटा नुहे पारिपार्श्विक अवस्था तो यहाँ हूँ गोटे मानव स्वास्थ्य संपर्क ऑप्शन बी देखो श्रेणीविहीन अवस्था ये किंतु मानव स्वास्थ्य संपर्क नुहे मन रखिए तो मानव स्वास्थ्य संपर्क होगा विभिन्न व्यक्ति मान संपर्क पितामाता मनोभाव मन रखिए किंतु श्रेणीविहीन अवस्था यहाँ किंतु मानव स्वास्थ्य संपर्क नुहे तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिए सामान्य बुद्धि संपन्न व्यक्तिर बुद्धियांक केते सामान्य बुद्धि संपन्न व्यक्तिर बुद्धियांक केते हेबो केते हेबो मन रखिए 80 ରୁ 90 सामान्य बुद्धि जो पिलार कि बुद्धियांक परिमाण 80 ରୁ 90 से पिला को हम कहबा सामान्य बुद्धि संपन्न पिला कहबा आउ जो पिलार कि बुद्धियांक परिमाण 120 ରୁ 140 ताको हम कहबा श्रेष्ठ बुद्धि कहबा आउ जो पिलार कि बुद्धियांक परिमाण 110 ରୁ 120 से पिला को हम कहबा बेसी बुद्धि संपन्न कहबा आउ जो पिलार कि 140 ରୁ ताठारु अधिक 140 ରୁ ताठारु अधिक से पिला को हम कहबा असाधारण बुद्धि बोली कहबा मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखिए तो सामान्य बुद्धि संपन्न व्यक्तिर बुद्धियांक होगला 80 ରୁ 90 तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा क्रिकेट खेलाड़ी बैट उठेले दर्शक माने मध्य अनुरूप हाथ उठे थांती यह केउं अनुकरण उदाहरण क्रिकेट खेलाड़ी बैट उठेले दर्शक माने मध्य अनुरूप हाथ उठे थांती तो यहाँ गोटे केउं अनुकरणर एग्जाम्पल स्वानुभूति सूचक ना क्रियात्मक ना अज्ञात ना ज्ञात मन रखिए यहाँ हूँ आपंकर क्रियात्मक अनुकरणर एग्जाम्पल मन रखिए तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा कहेलर केउं शिक्षणर प्रवक्ता अटंती कहेलर केउं शिक्षणर प्रवक्ता अटंती अंतर्दृष्टि ना सापेक्ष प्रतिवर्त ना अनुबंध ना अनुकरण यहाँ हूँ आपंकर अंतर्दृष्टि कहेलर अंतर्दृष्टि शिक्षणर प्रवक्ता अटंती मन रखिए तो अंतर्दृष्टि को किए किए प्रतिष्ठा करते मन रखिए 4 जण व्यक्ति किए किए ना कफका कहेलर भोयरदिमार लुइन ये 4 जण व्यक्ति प्रतिष्ठा करते अंतर्दृष्टि को मन रखिए ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा पर्यवेक्षण शिक्षादान कौशल केउं स्तर शिक्षार्थी मानक पई विशेष उपयोगी पर्यवेक्षण शिक्षादान कौशल केउं स्तर शिक्षार्थी मानक पई विशेष उपयोगी प्राक प्राथमिक ना उच्च प्राथमिक ना माध्यमिक मन रखिए यहाँ हूँ आपंकर प्राक प्राथमिक ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा केउंटी पारदर्शिता शिक्षण को प्रभावित करुवा उपादान कोड़ा नुहे कौटा गोटे पारदर्शिता शिक्षण को प्रभावित करुवा उपादान कोड़ा नुहे शिक्षार्थीर सामर्थ्य ना शिक्षार्थीर धैर्य
ନା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ନା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ସମୟ। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ସମୟ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଟା? ବୃଦ୍ଧି ନା ବିକାଶ ନା ଚିନ୍ତନ ନା ସ୍ମରଣ। ମନେ ରଖିବେ ବିକାଶ। ବିକାଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ସମୟକୁ ଆମେ କହିବା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା? 13ରୁ 18 ବର୍ଷକୁ ନା 6ରୁ 12 ବର୍ଷକୁ ନା 18ରୁ 40 ବର୍ଷକୁ ନା 2ରୁ 6 ବର୍ଷକୁ। ମନେ ରଖିବେ 13ରୁ 18 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କହିବା, ଆଉ 6ରୁ 12 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କହିବା, ଆଉ 18ରୁ 40 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା କହିବା, ଆଉ 2ରୁ 6 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କହିବା। ମନେ ରଖିବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୌଣସି ନୂତନ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ? କୌଣସି ନୂତନ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ବା କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ? ଭୟ ନା ବିରକ୍ତି ନା କ୍ରୋଧ ନା କୌତୂହଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୌତୂହଳ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 2200 ଶବ୍ଦ ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଜାଣିଥାଏ? 2200 ଶବ୍ଦ ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଜାଣିଥାଏ? 4 ବର୍ଷ ନା 5 ବର୍ଷ ନା 6 ବର୍ଷ ନା 7 ବର୍ଷ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷ। ମନେ ରଖିବେ 5 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ହିଁ ଶିଶୁଟି 2200 ଶବ୍ଦ ଜାଣିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହରଲକ୍ ଖେଳର କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ? ହରଲକ୍ ଖେଳର କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ? ଏକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନା କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନା ନିଜ ନୀତି ନିୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଏକ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ। ମନେ ରଖିବେ ହରଲକ୍ ଖେଳର ଏକ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ନା ଏକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅଲଗା? ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ନା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ନା ସୃଜନ ଶକ୍ତି ନା ସହନ ଶକ୍ତି। ତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଉଛି ସହନ ଶକ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିକାଶ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାହାର ମତ? କାହାର ମତ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ହରଲକଙ୍କ ମତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସନ୍ତୋଷଦାୟକ ତଥା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ ଏବଂ ଦୁଃଖଦାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅସନ୍ତୋଷଜନକ ଏବଂ ବିରକ୍ତି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଫଳାଫଳ ନା ଅଭ୍ୟାସ ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନା ସଦୃଶ୍ୟ। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫଳାଫଳ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ସୂଚାଏ ନାହିଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ସୂଚାଏ ନାହିଁ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମିଶି ଚଳିବା ନା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନା ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଜାତିର ନିୟମ ମାନିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଅତିରିକ୍ତ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅତିରିକ୍ତ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ କେଉଁଟା? କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ନା କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ ନା ମାନଚିତ୍ର ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ମନେ ରଖିବେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅତିରିକ୍ତ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏକକ ପାଠ ଯୋଜନାରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ? ଏକକ ପାଠ ଯୋଜନାରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ? ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଉପରେ ଚିନ୍ତନ ନିର୍ଭର କରେ? କାହା ଉପରେ ଚିନ୍ତନ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ? ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ ସ୍ମରଣ ଉପରେ ନା ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶ ଉପରେ ନା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଉପାୟ। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ ସ୍ମରଣ ଉପରେ ହିଁ ଚିନ୍ତନ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟବହାରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ? କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟବହାରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ? ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ନା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ନା ସାକ୍ଷାତକାର ନା ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟବହାରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତଳ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ? କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତଳ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ? ଷାଣ୍ମାସିକ ନା ଏକକ ନା ବାର୍ଷିକ ନା କ୍ରମନୀତି ପରୀକ୍ଷା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତଳ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନର କେଉଁ ଗୁଣଟି ନଥାଏ? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ କେଉଁ ଗୁଣଟି ନଥାଏ? ବୈଧତା ନା ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ନା ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା। କ'ଣ ନଥାଏ? ନା ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ନଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ
तो नेक्स्ट देखिबा ଯେଉଁ प्रक्रिया द्वारा बौद्धिक व अन्य बौद्धिक दिगर मूल्यांकन କରାଯାଏ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ନା ସାମଗ୍ରିକ ନା ନୈଦାନିକ ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିବା ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରାଣ ସହ ସମ୍ପର୍କ କୋଉଟା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରାଣ ସହ ସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର କରେ ନା ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟେ ନା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରେ ନା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର କରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଭିପ୍ରାଣ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଯାଏ ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଶାରୀରିକ ନା ମାନସିକ ନା ଅନଗ୍ରସରତା ନା ମନ୍ଥରତା ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ନା ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଯାଏ ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପ୍ରାୟ କେତେ କେତେ ହେବ ମନେ ରଖିବେ 130ରୁ ଅଧିକ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋଲି କହିବା ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି କେତେ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ଶତକଡ଼ା 2ରୁ 3 ନା ଶତକଡ଼ା 3ରୁ 5 ନା ଶତକଡ଼ା 4ରୁ 6 ନା ଶତକଡ଼ା 5ରୁ 7 ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 3ରୁ 5 ମନେ ରଖିବେ ଶତକଡ଼ା 3ରୁ 5 ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଟା ଅପସନ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖସ୍ଥ କରି ମନେ ରଖିବା ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ନା ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ ଡୁଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଶିକ୍ଷକ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନା ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ନା ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ମନେ ରଖିବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପରେ ହିଁ କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାପକ ସେବାକାଳୀନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା କେଉଁଟା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାପକ ସେବାକାଳୀନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା କେଉଁଟା ଏନ୍ସିଟି ନା ଓପେପା ନା ଏଲ୍ଟିଆଇ ନା ଟି&ଏସ୍ସିଆର୍ଟି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଓପେପା ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ନକାରାତ୍ମକ ପୁନର୍ବଳନର ଉଦାହରଣ କେଉଁଟା ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କେଉଁଟା ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ପୁନର୍ବଳନର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଭଲ ନା ଖୁବ୍ ଭଲ ନା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ମନେ ରଖିବେ ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ତ ଭଲ ଖୁବ୍ ଭଲ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇ ତିନୋଟି ଅଛି ପଜିଟିଭ୍ ବା ସକାରାତ୍ମକ କିନ୍ତୁ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ପର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ପର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ କିଏ ମନେ ରଖିବେ ଇଏନ୍ ଥର୍ନଡାଇକ୍ ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନେ ରଖିବେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦାହରଣ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦାହରଣ କେଉଁଟା 2, 4, 6, 8 ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅଛି ସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମରୁଡ଼ିର 5ଟି ଫଳାଫଳ ଲେଖ ଡିରେ ଦେଇଛି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ତ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦାହରଣ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 2, 4, 6, 8 ଡ୍ୟାସ୍ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଗଠନମୂଳକ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ନା ନୈଦାନିକ ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମନେ ରଖିବେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ
तो आम व्यवस्थान प्रकार मूल्यांकन करवा। ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा असाधारण बुद्धि संपन्न पिला बुद्धियों परिमाण केते। असाधारण बुद्धि संपन्न पिला बुद्धियों परिमाण केते हेबो मन रखिए 140 रु ताठार अधिक ताको हम कहबा असाधारण बुद्धि संपन्न पिला कहबा मन रखिए। तो नेक्स्ट देखा प्राय केते वर्ष बयस हेले शिशु अस्पष्ट व खंडित भाव में केतेक कथा कहीपे। केते वर्ष मन रखिए 3 वर्ष। 3 वर्ष बयस शिशुटी केतेक कथा कहीपे मन रखिए। तो नेक्स्ट देखा शिक्षक वस्तु को बारंबार अभ्यास करने दरकार। तो यहाँ गोटे क्यों शिक्षण तत्व उपर आधारित प्रयत्न ना अंतर्दृष्टि ना सापेक्ष प्रतिवर्त ना अनुबंध। यहाँ हूँ आपणकर सापेक्ष प्रतिवर्त मन रखिए। शिक्षक वस्तु को बारंबार अभ्यास करने दरकार यहाँ हूँ सापेक्ष प्रतिवर्तर उपर आधारित मन रखिए। तो नेक्स्ट देखा प्रसंग कहले आम कौन बुझा। प्रसंग कहले आम कौन बुझा कौन बुझा गोटे पाठर नाम को बुझा ना विषय वस्तु को बुझा ना पाठर थिबा प्रत्यय को बुझा ना पाठर क्रमिकता को बुझा। प्रसंग कहले आम कौन बुझा कौन बुझु मन रखिए। प्रसंग कहले आम गोटे पाठर नाम को बुझु मन रखिए। ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल मनोविज्ञानी को क्यों विज्ञान कहते। मन संपर्क विज्ञान ना चेतना संपर्क विज्ञान ना आत्मा संपर्क विज्ञान ना आचरण संपर्क विज्ञान कौन कहते ना आत्मा संपर्क विज्ञान कहते। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा केउटी बाह्यक अभिप्रेरणा बोली विवेचना कराए। क्या बाह्यक अभिप्रेरणा बोली विवेचना कराए क्या ये राइट आंसर कौटा हम। राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर बी पुरस्कार को मन रखिए। तो नेक्स्ट देखा आद्य बाल्यावस्था केउं समय को कहुए। आद्य बाल्यावस्था केउं समय को कहबा केउं समय को कहबा मन रखिए 2 ରୁ 6 वर्ष को हम कहबा आद्य बाल्यावस्था कहबा। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा कौन सी विषय रे वस्तुनिष्ठ तथ्य संग्रह निमंते शिक्षक केउं पद्धति अवलंबन करती। स्वपरीक्षण ना साक्षात्कार ना व्यक्ति अध्ययन ना पर्यवेक्षण। तो यहाँ हूँ आपंकर साक्षात्कार ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा निजर सफलतार शिक्षार्थीर निजर क्यों आवेगटी प्रकाश करे। क्यों आवेगटी प्रकाश करे यहाँ हूँ आपंकर आनंद। निजर सफलता जदि आम सफल पाइबा तो शिक्षार्थीर क्यों आवेग प्रकाश करवा ना आनंद प्रकाश करें। तो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा क्यों कार्य निजे करी से व्यक्ति आनंद पाए ताको आम क्यों क्रीड़ा कहबा ताको आम कहबा सक्रिय क्रीड़ा। जो कार्य निजे करी से व्यक्ति आनंद पाए ताको आम कहबा सक्रिय क्रीड़ा बोली कहबा। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा क्यों चिंतन प्रक्रिया द्वारा विभिन्न समस्यार समाधान हुए ताको कौन कहुए कौन कहबा ताको हम कहबा सृजन शक्ति बोली कहबा। तो नेक्स्ट देखा केउटी स्पीयर मान बुद्धि संपर्कर संज्ञा कौटा गोटे स्पीयर मान बुद्धि संपर्क संज्ञा कौटा। ऑप्शन ए देखु बुद्धि हूँ जन्मगत साधारण ज्ञानगत सामर्थ्य। बी रे देखु बुद्धि परीक्षण द्वारा जो फलाफल मिले ता ही हूँ बुद्धि। सी देखु मनर विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक सामर्थ्य को बुद्धि कहुए ना अमृत चिंतन पर व्यक्ति जिते परिमाण समर्थ से परिमाण बुद्धि अटे कौटा गोटे स्पीयर मान बुद्धि संपर्क संज्ञा कौटा हम राइट आंसर। राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर सी मनर विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक सामर्थ्य को बुद्धि कहुए यहाँ हूँ स्पीयर मानकर गोटे संज्ञा। तो नेक्स्ट देखा श्रेणी में अन्य शिक्षार्थी मान सहित समगति आगे पार शिक्षार्थी को कौन कहुए प्रतिभाशाली ना साधारण ना मंथर ना अनग्रसर ताको हम कहबा मंथर बोली कहबा मंथर कहुए। एबे देखिबा लास्ट क्वेश्चन केउटी पाठ्यप्रकरण व्यवहार उपयोगिता कौटा गोटे पाठ्यप्रकरण व्यवहार उपयोगिता कौटा शिक्षण प्रक्रिया को सहज करवा ना प्रसंग को स्पष्ट करवा ना शिक्षकों विषयगत ज्ञान वृद्धि करवा ना उपकरण प्रकार भेद कौटा हम राइट आंसर। राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर ए शिक्षण प्रक्रिया को सहज करवा यहाँ हूँ पाठ्यप्रकरण व्यवहार उपयोगिता ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।